ओंकार ओडिया। नमस्कार फ्रेंड्स, ओंकार ओडिया चैनल रे आपण मानक स्वागत। फ्रेंड्स, आज एक क्षुद्र वीडियो रे एभली एक शक्तिशाली मांत्रिक शब्द को शेयर करूची जाकु कि आपण माने प्रभात समय रे बासी बिछणार बसिकरी बासी मुखरे जदि आपण माने एको 3 थर उच्चारण करूचंती, जे स्त्री अथवा झियो को नै आपण माने एको उच्चारण करिवे, सेही स्त्री अथवा झियोंकर मन मस्तिष्क इंद्रिय मध्य रे एभली एक काम उत्तेजनार स्तर व्यापक होबा पई लागिवो। से आपण को देखा करिया पई बाध्य हेबे एवं से तांकर तन मन धन देकरी आपण पाखरे पूर्ण भाबरे समर्पित हेबे। एही मंत्रोक्त शब्द कस्मिन काले विफल होई नै, जेहेतु यह आपनकर अघोर तंत्र मंत्र अंतर्गत जेतर मध्य आपण माने को प्रयोग करिवे, यह आपनकर रामबाण सदृश केंद्र स्तर को भेद करिवो, अर्थात से स्त्री अथवा झींकर मन मस्तिष्क इंद्रिय को संपूर्ण भाव में छाईजीव। यही मंत्रोक्त अदृश्य शक्ति माने से स्त्री एवं झील को एभली भाव में काबू करने जद्वारा कि क्षण क्षण प्रति क्षण आपनकर छवि ही मन मध्य नाचिया लागिवो एवं से आपन प्रति काम विहोलित हेबे, प्रेम विहोलित हेबे। एथिपई आपन को कौनसी मुख खोलिबार आवश्यक नहीं। गुप्त भाव में आपन निजर शज्या उपरे बसिकरी प्रभात समय बासी मुहरे केवल 3 थर कहतु, चमत्कार आपनकर पिछा ही धरिबो। आपण से स्त्री अथवा झींकर पाखक जाइकरी 1000 थर लव प्रपोज करिकरी अपदस्थ होबार आवश्यक नहीं, किंबा कौनसी बाटे आपनार करिया पई आवश्यक नहीं। एही शक्तिशाली मंत्रोक्त शब्दर सहारा नियंतु, मात्र ता पूर्व भिडियोटी को भल भाव में गोटे थर ध्यान में शुणु, कारण जदि आपण माने विधिटी को न पालन करिवे तेबे एही मंत्रोक्त शब्द जो चमत्कारिता ता आपण माने प्राप्त करि परिबे नहीं एवं एही मंत्रोक्त क्रिया विफल होबा सह से स्त्री एवं झील को सारा जीवन पे हरई बसिबे। अतबे कौनसी व्यक्ति विशेष से नारी हुंतु बा पुरुष तांको जदि आपण तंत्रोक्त वशीकरण मंत्रोक्त वशीकरण माध्यम रे प्राप्त करिया पे जाउचंती, तेबे से तंत्रोक्त क्रिया अथवा मंत्रोक्त क्रियार जो संपूर्ण विन्यास ताको प्रथमे शिक्षा लाभ करिया पे अछि एवं किछिटा समय दबार अछि। ए सब कार्य रे धैर्यर नित्यंत आवश्यक होइता है। कौनसी मंत्रोक्त क्रिया को शिखिबा, तंत्रोक्त क्रिया को शिखिबा एवं ताको सठिक भाव में विनियोग करिया पे जो अध्यवसाय धैर्य ताको प्रथमे दियंतु एवं चैनल को प्रथम बार आस्तिले एही भली कंटेंट रुचि रहउतिले चैनल कड़े थिबा लाल कलर सब्सक्राइब बटन क्लिक करी बेल आइकन क्लिक करी एवं ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करी चैनल टी को सब्सक्राइब कर नियंतु, जेभली कि आम जेतर मध्य आपनमानक सेवारे एही भली तंत्र मंत्र वीडियो अपलोड करिवु तार सर्वप्रथम नोटिफिकेशन आपन पाखरे पहुंचिबो एवं से सब को आपन सर्वत्र देखिकरी किछि ज्ञान आहरण करि परिबे। तबे फ्रेंड्स, एबे नजर पकाई शक्तिशाली मांत्रिक शब्द जाकु कि आपन माने सकाळ तो आपन माने निद्रा त्याग करचंती प्रभात समय रे बासी मुहरे बासी बिछणार बसिकरी केवल 3 थर एही सामान्य विधि मंत्र उच्चारण करचंती। कौनसी स्त्री अथवा झील को लेकरी एही मंत्रर जो अदृश्य शक्ति माने अछंती, जो अधिष्ठात्री देवी अछंती, से एभली भाव में से झील एवं स्त्री मन मस्तिष्क इंद्रिय को घारी नेबे, एभली भाव में काबू करनेबे। से खसिया पे बाट पाइब नहीं, आपण पाखरे पूर्ण समर्पित होइजिवो। क्षण क्षण प्रति क्षण ता मन मध्यरे एभली एक काम उत्तेजना स्तर व्यापक होबा पे लागिवो। से आपनकर दर्शन मात्र के ही काम विहोलित हबो, प्रेम विहोलित हबो। से ता तरफ ही आपनको लव अटैचमेंट होबा पे प्रस्ताव दबो। आपनको मुख खोलिबार आवश्यक नहीं, ता पाखरे अपदस्थ होबार आवश्यक नहीं। एक चमत्कार प्रक्रिया जाकु कि आपण माने गोटे थर ए वीडियो माध्यम रे शिक्षा लाभ करि गले। कौनसी स्त्री अथवा झियो जहाँ को आपण दीर्घ दिन धरिक कामना करके रहउचंती, तांकर समीपवर्ती मध्य हेइ पारुनांती, खंडे दूर से देखला को से स्त्री अथवा झियो तांकर बाट भांगी चली जाउचंती, किबा सेइ बोल तांका संगे आगु आपनकर प्रेम संपर्क थिला, कौनसी कारणरू ब्रेकअप हो जाइछि जद्वारा कि से आपनक सह मिसिया पे चाहुनांती। देखिबे समस्त क्षेत्र रे यह रामबाण सदृश कार्य करिवो। अव्यर्थ भाव में से स्त्री अथवा झील को आपण को चुंबक भली टाणी जहाँ को आपण जीवन भितर कामना करचंती, तेबे ता पूर्व विद्याटी को प्रथमे शिक्षा लाभ करंतु, किछिटा समय दियंतु, धैर्य रखंतु, निश्चित भाव में आपण माने सफल हेबे। तेबे क्रियाटी को सफलतार सह संपादन करिया पई आपन को कौनसी सामग्रीर मध्य आवश्यक नहीं। केवल जेतेबेले आपण माने निद्रा त्याग करचंती प्रभात समय जे कोनसी शनिवार दिन थारु आपण माने क्रियाटी को लाग 3 दिन पे करिवे, तेबे ता पूर्व सेही स्त्री अथवा झीलकर फोटो ताको प्रथमे संग्रह करिया पई पड़िबो। जदि आपनकर मोबाइल रे तांकर फोटो अछि तो आपण सीधा सड़क स्टूडियो को जाइकरी तांकर फोटोकॉपी टे काढी आनतु। जदि आपनकर मोबाइल रे फोटो नाही तेबे तांकर इंस्टा आईडी थिबो, फेसबुक आईडी थिबो, व्हाट्सएप आईडी थिबो, से आईडी मध्य तांकर फोटो को डाउनलोड करिकरी स्टूडियो को नेकरी गोटे फोटोकॉपी काढी परिबे। एई भली भाबे तांकर फोटोकॉपी टे प्रथमे आपण कागज प्रिंट रे संग्रह करंतु। कौनसी शनिवार दिन पूर्व रात्रि जितेबाला आपण रात्र शयन करने जाऊँच गृहटी आप शांत स्निग्ध परिवेश भरी कौन स्थान कोलाहल ना फोटोकॉपी टी आपण मैंने ध्यानस्थ मुद्रा से स्त्री अथवा झील गृहटी जो दिगरे अच्छी से दिग को मुख कर बसतु
ଏବଂ ଫଟୋଟିକୁ ଗଭୀର ଭାବରେ 2 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଅବଲୋକନ କରନ୍ତୁ। ଫଟୋଟିକୁ 2 ମିନିଟ୍ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ଆଖି ବୁଜିକି ତାଙ୍କୁ ନିଜ ଭିତରେ 2 ମିନିଟ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ତାଙ୍କ ନାମକୁ ସେଇଠି 3 ଥର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିକି ଫଟୋଟିକୁ ତକିଆ ତଳେ ରଖିକି ଶୟନ କରି ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ତା ପରଦିନ ପ୍ରଭାତ ସମୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଶନିବାର ଦିନ ପ୍ରଭାତ ସମୟରେ ଫଟୋଟିକୁ ତକିଆ ତଳକୁ କାଢ଼ି ଆଣନ୍ତୁ। ଭୂମି ସ୍ପର୍ଶ କରିବେ ନାହିଁ, ସିଧା ନିଦ ଭାଙ୍ଗିବ ତ ଆପଣ ସେହି ଶଯ୍ୟା ଉପରେ ବାସି ମୁହଁରେ ବସିବେ ଏବଂ ମୁଖଟି ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ଅଥବା ଝିଅଙ୍କର ଗୃହ ଆଡ଼କୁ ଥିବ। ଫଟୋଟିକୁ ତକିଆ ତଳୁ କାଢ଼ି ଆଣିକରି ତାକୁ ଆପଣ 2 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଅବଲୋକନ କରିବେ ଅର୍ଥାତ୍ ଗଭୀର ଭାବରେ ଫଟୋଟିକୁ ତାଙ୍କ ଆଖି ସହ ଆପଣଙ୍କର ଆଖି ମିଳେଇକି ଦେଖିବେ ଏବଂ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି 2 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ତାକୁ ଭାବିବେ ମନ ମଧ୍ୟରେ, ଯେଭଳିକି ତାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚେହେରା ଆପଣଙ୍କର ମନ ମଧ୍ୟକୁ ଆସୁଛି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ନିଜ ଭିତରେ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ଷୁଦ୍ର ମନ୍ତ୍ର କହୁଛି, এই ক্ষুদ্র মন্ত্রକୁ ଆପଣମାନେ ସେଇଠି 3 ଥର ମାତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଏଇଠୁ ମୁଁ ଡାକୁଛି, ଆପଣମାନେ କାଗଜ କଲମରେ ଟିପି ନିଅନ୍ତୁ। ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ନିହାତି ଜଟିଳ ଶବ୍ଦର ବନାନ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଡାକିଦେବି। ମନ୍ତ୍ରଟି ଆପଣଙ୍କର ଏଇଭଳି ରହିବ, ଓହମ୍ ଅୟମ୍ ହ୍ରିମ୍ ଚାଣ୍ଡାଳିନୀ ଅମୁକ ସ୍ତ୍ରୀ ମମ ବଶ୍ୟମ୍ ବଶ୍ୟମ୍ କୁରୁ କୁରୁ ସ୍ୱାହା। ମୁଁ ଆଉଥରେ କହିଦେଉଛି, ଓହମ୍ ଅୟମ୍ ହ୍ରିମ୍ ଚାଣ୍ଡାଳିନୀ ଅମୁକ ସ୍ତ୍ରୀ ମମ ବଶ୍ୟମ୍ ବଶ୍ୟମ୍ କୁରୁ କୁରୁ ସ୍ୱାହା। ବନାନ ଡାକି ଦେଉଛି, ଓହମ୍ ଓ ହ ମ ହଳନ୍ତ ଓହମ୍ ଅୟମ୍ ଏ ଅଇରୁ ଆପଣଙ୍କର ଅଇରେ ଅନୁସ୍ୱାର ଅୟମ୍ ହ୍ରିମ୍ ହ ର ଫଳା ଦୀର୍ଘିକାର ଅନୁସ୍ୱାର ହ୍ରିଂ ଓହମ୍ ଅୟମ୍ ହ୍ରିମ୍ ଚାଣ୍ଡାଳିନୀ ଚ ଆକାର ଣ ଦଣ୍ଡ ଆକାର ଳ ହସେଇକାର ନ ଦୀର୍ଘିକାର ଚାଣ୍ଡାଳିନୀ ଅମୁକ ସ୍ତ୍ରୀ ତ ଲେଖିପାରିବେ। ମମ ବଶ୍ୟମ୍ ବ ତାଲବେଶ ଝିଅ ଫଳା ଅନୁସାର ବଶ୍ୟମ୍ କୁରୁ କ ହସୌକାର ର ହସୌକାର କୁରୁ ସ୍ୱାହା। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମନ୍ତ୍ର ରହିବ, ଓହମ୍ ଅୟମ୍ ହ୍ରିମ୍ ଚାଣ୍ଡାଳିନୀ ଅମୁକ ସ୍ତ୍ରୀ ମମ ବଶ୍ୟମ୍ ବଶ୍ୟମ୍ କୁରୁ କୁରୁ ସ୍ୱାହା। ଆପଣଙ୍କର ଅମୁକ ସ୍ତ୍ରୀ ଜାଗାରେ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ଅଥବା ଝିଅଙ୍କର ନାମକୁ ଯୋଡ଼ିକରି ମାତ୍ର 3 ଥର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ ଏବଂ କ୍ରିୟାଟିକୁ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଶୁକ୍ରବାର ରାତିରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ପ୍ରକ୍ରିୟାଟିକୁ ଶନିବାର ଦିନ ପ୍ରଥମ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ, ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଶନିବାର ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟିକୁ କରିକି ରବିବାର ଦିନ ସକାଳେ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ ଏବଂ ରବିବାର ରାତିରେ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟିକୁ କରିକି ସୋମବାର ଦିନ ପ୍ରଭାତ ସମୟରେ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିକି ସୋମବାର ଦିନ ରାତ୍ର ସମୟରେ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟିର ଅନ୍ତ କରିକି ତକିଆ ତଳେ ରଖିଦେବେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ସହ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମିଳନ ନ ହୋଇଛି, ସେ ଆପଣଙ୍କ ସହ ଲଭ୍ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ନ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ତାଙ୍କର ସର୍ବସ୍ୱ ଦାନ ନ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କଠାରୁ ସବୁକିଛି ପାଇଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ସମ୍ଭୋଗ ବାବଦ, ସେତେବେଳେ ଫଟୋକପିଟିକୁ ଆପଣମାନେ ନିଜର ତକିଆ ତଳୁ କାଢ଼ି ଆଣିକରି ପାଖରେ ଥିବା ପ୍ରବାହିତ ନଦୀ ଜଳଧାର ହେଉ କିମ୍ବା ନାଳ ଜଳଧାର ହେଉ ସେଠାରେ ପ୍ରବାହିତ କରିଦେବେ କିମ୍ବା କୌଣସି ଫୁଲ ଗଛ ମୂଳେ ପୋତି ଦେଇକି ଆସିବେ। এই କ୍ରିୟାଟିକୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଧୈର୍ଯ୍ୟପୂର୍ବକ ଏକାଗ୍ରତା ଏବଂ ଧ୍ୟାନ ସହକାରେ କରୁଥିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଧ୍ରୁବ ସତ୍ୟ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ଅଥବା ଝିଅ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ତା ଆପଣଙ୍କର ନୂତନ ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ହୋଇଥାଉ କିମ୍ବା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ବ୍ରେକଅପ୍ ସମସ୍ୟା ହୋଇଥାଉ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ଅଥବା ଝିଅଙ୍କ ସହ ଆପଣଙ୍କର ଅଚିରେ ମିଳନ ଘଟିବ, ଆପଣଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। କ୍ରିୟାଟିକୁ ଆପଣମାନେ କରନ୍ତୁ। କିଭଳି ଚମତ୍କାର ଘଟୁଛି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସାଙ୍ଗସାଥୀ ମହଲରେ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭିଡ଼ିଓର କ୍ଷୁଦ୍ର ପରିସର ମଧ୍ୟରୁ ମୋତେ ଏଇଠି ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏଇଭଳି ଏକ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମଙ୍ଗଳମୟଙ୍କ କୃପାରୁ ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ। ରହୁଛି। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣୀ ପଶ୍ୟନ୍ତୁ, ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଭବେତ୍। ଓଁ ଶାନ୍ତି, ଓଁ ଶାନ୍ତି, ଓଁ ଶାନ୍ତି। ନମସ୍କାର।